सकते हो। हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू बैक आइस्टे स्टूडियो चैनल पेज में। आज हम लोग जा रहे हैं इंडिया इंस्टीट्यूट, जा रहे हैं बोकाबांगो के संग मीटअप करने के लिए। तो लेट्स डू फाइंड आउट। तो सबसे पहले हम एक मिनट वहाँ से हमने एक टोटो पकड़ा, वहाँ के बस जो आप लोगों को ब्लॉग में इंजॉय करना है। लेट्स डू स्टार्टिंग नाउ ब्लॉगिंग विद आइस्टे स्टूडियो। দেখবো সেটা ব্রজধাম শ্যামামায়ের কোলে কোথায় হিলি 14 হাত সাত কালী মায়ের মেলা দেখতে গিয়ে হলো জীবনে একটা নতুন অভিজ্ঞতা। শর্ট ভিডিও ছাড়ার পর কিন্তু প্রচুর মানুষ আমাকে ইনবক্সে কমেন্ট করেছে, দাদা এটার ফুল ভিডিও চাই, তাই আমি ফুল ভিডিও দিয়েই দিলাম। এখানে এসে আমার প্রচুর ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে, আর একটা ভাই রং পেন্সিল দিয়ে আমার